পাকিস্তানের উচিত তাদের মাটিতে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের হাতে উপড়ে ফেলা। পাকিস্তানের উচিত হাফিজ সঈদ এবং মাসুদ আজহারের মতো সন্ত্রাসীদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে ন্যায় বিচার করা যায়। পাকিস্তানের শাহবাজ শরীফকে, মানে যিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রথমে আপনাদের শোনাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কি বলেছেন, তারপর আসবো আরো বিস্তারিত আলোচনায়। শুনুন। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहौर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। গোয়ায় ভারতীয় নৌবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করেন, সাক্ষাৎ করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান এবং আইএনএস বিক্রান্ত, এই আইএনএস বিক্রান্ত ভারতীয় নৌসেনার অন্যতম এক সাকসেসফুল রণতরী এবং অপারেশন সিন্দুরে সরাসরি ভাগ না নিয়েও আইএনএস বিক্রান্তের নামই পাকিস্তানকে যেন কাঁপিয়ে দিয়েছিল। পহেলগাম হামলার পর ভারত অপারেশন সিন্দুরের অধীনে পাকিস্তানে জিহাদিদের আস্তানা লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালিয়েছিল। এই সামরিক অভিযানে ভারতের 3 বাহিনী অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেছে। এদিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের প্রথম স্বদেশী বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত পরিদর্শন করেন এবং অপারেশন সিন্দুরের সময় নৌবাহিনীর অদম্য সাহসিকতার প্রশংসা করেন। এদিন আইএনএস বিক্রান্তে নৌবাহিনীর আধিকারিকদের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ বলেন, পাকিস্তানের উচিত তাদের মাটিতে পরিচালিত সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের হাতে উপড়ে ফেলা আর হাফিজ সঈদ এবং মাসুদ আজহারের মতো সন্ত্রাসীদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া। তারা দুজনেই কেবল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড সন্ত্রাসীদের তালিকায় নেই, বরং জাতিসংঘের মনোনীত সন্ত্রাসীদের তালিকাতেও রয়েছে। মুম্বাই হামলার অভিযুক্ত তওয়াহুর রানাকে সম্প্রতি ভারতে আনা হয়েছে। পাকিস্তান যদি আলোচনার বিষয়ে সিরিয়াস হয়, তাহলে তাদের উচিত হাফিজ সঈদ এবং মাসুদ আজহারের মতো সন্ত্রাসীদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে 26/11 যে নির্দোষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে, 26/11 যে কাণ্ড ঘটেছে, তার ন্যায় বিচার করা যায়। কি বলেছেন রাজনাথ সিং, শোনাবো আপনাদের। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है, कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहन भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा।
यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहौर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कर रखा है कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपर्द करना चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন কোনোভাবেই জিহাদকে সহ্য করবে না ভারত। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন পাকিস্তানি সেনা, পাকিস্তানি সরকার যেভাবে জিহাদিদের, সন্ত্রাসীদের মদদ দিচ্ছে তাতে করে একদিন পাকিস্তানকেই শেষ করে দেবে। পাকিস্তানকে যদি বাঁচতেই হয় তাহলে তাদের জিহাদিদের শেষ করতে হবে, এছাড়া শান্তি ফেরার কোনো রাস্তা নেই। ভারতের মত এ বিষয়ে একেবারে স্পষ্ট। টেরর ও টক একসঙ্গে চলতে পারে না, জল ও রক্ত একসঙ্গে বইতে পারে না। গোটা বিশ্বকে বলতে চাই, যদি পাকিস্তানের সঙ্গে কথা হয় তাহলে জিহাদিদের বিষয়ই হবে, পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কথা হয় তাহলে পিওকের বিষয়ই হবে, বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী সেদিন শোনাবো। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। আপনাদের মতামত জানান, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।